Hello, good morning guys. Update kita na at baboy nga duduha nga patining. Adi po, oray na. Nabaligyan na ya guys. May na lang nga nabaligyan namon largo habang di pa nagdi-December kay barato na yan na guys it live weight. Nati ka barato la. 150 to 155 na la. Logi na. Mahal pat pa si guys. Tag 5 mil tapos tag sobra 2,000 patkuan sakot tubong. Di ka lang makakatubongin upat ka sa ako nga dat pagbaligya guys timbaboy. Logi ka na guys. Oh, maray na guys, nabaligya na paran mga giwananon nati ka barato lat live weight matansero lat na akuan na sinsulugod. Sige guys, silad to. Kumagi nga niya video yung mga wall guys, paki-like la. Tapos paki-share na diha, paki-share na gihap guys. Tapos paki-follow na naman ta ako YouTube guys, may da ko YouTube GNG Vlog. Salamat.